समस्त को नमस्कार प्रेज लॉर्ड। आज आमर ओडिशार जड़े प्रसिद्ध कंठशिल्पी जे कि हुमायूं सागर मृत्यु विषय आलोचना करने सहित जीवन प्रकृत में केमिति से उपरे आमे अल्प टिके आलोचना करवा। देखंतु आमने तांकर व्यक्तिगत जीवन रे एते आमे जानिनु तांकर माने छोट शिशु समर बयस केमती आउ तांकर पढ़ा जीवन केमती कॉलेज जीवन केमती आमे सब विषय जानिनु। किंतु जेतेबेले से कंठशिल्पी भाव रे ओडिशा रे पाद देले तो सही समय ठार आज पर्यंत तांकर प्रत्येक गोटे घरे घरे तांकर स्वर नहीं तांकर आवाज नहीं तांकर चेहरा नहीं समस्त प्रकृत रे तांकु जानती। तो आमे मध्य जानिचु होई पारे अनेक लोक तांकु पसंद करूछंती अनेक लोक पसंद करूनाहांती किंतु तथापि से समग्र ओडिशा रे प्रकृत रे से परिचित अटंती। तो तांकर जन्म जदि आपण माने देखिबे से प्रकृत रे टिटलागढ़ रे जन्म होइछंती आउ तांकर 25 नवेम्बर 1990 साल रे से जन्म ग्रहण करिछंती। सो सेही दृष्टि जदि हमें देखिबा तांकर पाखापाखि 35 वर्ष होउची जेतु से 2000 होई नाहंती 1990 मसिया रे तांकर जन्म नवेम्बर 25 1990 रे तांकर जेतु जन्म आ अल्प केतो दिन होइथिले से प्रकृत रे 35 वर्ष होइथांते जेतु तांकर मृत्यु समय रे नवेम्बर 17 तारिख 2025 होइथिला। तो तांकर पारिवारिक जीवन जदि हमें देखुचु से प्रकृत रे सिंगर फैमिली लो आछथि तांकर बापा माँ मध्य सिंगर थिले आउ तांकर पढ़ा जीवन जदि हमें देखिबा से एमबीबीएस करिसंती आउ एमबीबीएस चाकरी प्रकृत रे छाड़ी देकी से प्रोफेशन को छाड़ी दे से सिंगर भाव रे हमर रियलिटी शो वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन 2 जोटा कि चलला से ऑडिशन रे जग देकी 2012 रे सेकंड पोजीशन रे से प्रकृत रे उत्तीर्ण होईकी ओडिशा रे से गोटे कंठशिल्पी नाम भाव रे पाद देले। तो तांको विषय अनेक किछि कहिबाकू हबो किंतु अनेक विषय मध्य हमको आवश्यक नाही कि तांकर मृत्यु विषय मु आपण मानक सहित किछि आलोचना करियाकू चाहूची। जेतेबेले गुडे से सिंगर हेले से परवर्ती समय मध्य विवाह करंती श्रेया नामर गुडे झियो को विवाह करंती आ तांको सहित तांकर गुडे झियो छुआ मध्य हेई अछि आउ तांकर बापा मरि जाइछंती तांकर भाई मरि जाइछंती एवं मां को सहित थिले जेहेतु स्त्री सहित मते झगड़ा है कि से स्त्री तांको बापा घर को पळै जाइथिले। ए परिस्थिति रे से अनेक गीत गाउथिले आमे भक्ति गीत तांको पाइबा रोमांटिक गीत पाइबा विभिन्न प्रकार ट्रेजेडी गीत अनेक प्रकार गीत से गाइछंती। एपरि कि हमर ख्रिस्टियन भाई भणी मानक पाई मध्य से गीत गाइछंती आउ हिंदी रे मध्य से गीत गाइछंती मेरा या जहान बोली गुटे गीत गाइछंती एल्बम रे एवं 2019 रे मध्य से बीजेडी रे जोग देइथिले। तो ए समस्त विषय कहिबा पाई मु कोन पाई इच्छा करूची जेतेबेले हुमायूं सागर मरि गले ओडिशा रे गुटे भय बा गुटे आतंक सहित बेमार रो गुटे भय भी देखा गला जे अनेक लोक माने तांकर मृत्यु द्वारा मध्य सचेतन पाइबार आवश्यकता अछि। आमे व्यक्तिगत जदि भी तांकर जानिनो किंतु आमे जेतकी अनुमान करिछु सोशल मीडिया रे से प्रकृत अनेक मदिरा पान करुथिले अनेक से मद पिउथिले जो द्वारा तांकर देह मध्य खराब हेछि। किंतु जेतेबेले से गुटे गीत गाउथिले तांकर गीत को जदि आपण माने देखिबे बहुत पॉपुलैरिटी तांको थिला एवं गुटे गीत पाई से 10,000 समथिंग पैसा से डिमांड करुथिले आउ स्टेज शो जदि करिया पाई डाकुथिले तबे से लक्षे ऊर्ध्व पैसा मध्य डिमांड करुथिले अर्थात से बहुत पैसा रोजगार रे आसीथिले जेहेतु तांके सेतकी डिमांड थिले। आउ अनेक सिंगर डायरेक्टर माने बा म्यूजिशियन डायरेक्टर माने तांकर लाइन लगौथिले जे तांको पाइबा निमंते आउ तांकर गीत गाइबा निमंते किंतु तांकर मृत्युर स्टोरी नै मु आपण मान कोन कहबाकू चाहूची अति अल्प बयस रे तांकर मृत्यु हेइची माने 35 पाखापाखि वर्ष रे तांके मृत्यु बरण करिसंती किंतु तांको पाखरे बहुत पैसा अछि से कटक रे रहुथिले आ अनेक नाम मध्य कमैथिले
ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ମୁଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ ତାର ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ସେ କ'ଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବଦଳେ କ'ଣ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ହୁମାୟୁନ ସାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭଲ ଖରାପ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କେହି ନା କେହି ମରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଲେଣି, ଖାଲି ହୁମାୟୁନ ସାଗର ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମଲେଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ମାନେ ମଲେଣି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେଣି। ତ ଆଉ ଯେତିକି ବଳକା ଅଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଖାଲି ସେମାନେ ଯେ ମରିଯିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ହୁମାୟୁନ ସାଗର ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅନେକ କଥା କହିବା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା କରିବାଟା ବହୁତ ବିଷୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ମଜାରେ କଟିଲା। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ, ଯେତିକି ଦୁନିଆ ଯାହା କହୁଛି। ତ ସେଇ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ଥିବା କଥା, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜୀବନ ପୁଣି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବେଶୀ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ଘେରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବଡିଗାର୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ନାମ କମେଇଛନ୍ତି। ତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଚାହିଁବା ପାଇଁ, ମିଶିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ ଆଜି କେତେ ଦିନ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ, ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ମୁଁ କେବଳ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିନୋମିନେସନର ଜରିଆରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଅଛୁ, ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ବିଷୟ କେବେ ଭାବିଛୁ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରେ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ସରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାଳକ ପଦବୀ ପାଇଲେ ସରେ ନାହିଁ, ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଲେ ସରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ PhD ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଦେଲେ ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ମୁଁ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ସେମିତି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବହୁତ ଆତ୍ମିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଡିନୋମିନେସନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡିନୋମିନେସନ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଡିନୋମିନେସନ ଯେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିନୋମିନେସନ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିନୋମିନେସନକୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହୁଛି, ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଏମିତି କହୁଛି, ସେ ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ତ ଦିନେ ମରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିବା, ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା? ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ପାପୀ ନରକ ଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପୀ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ମାଥିଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବି 25 ପର୍ବ 25ର ଶେଷ ଅର୍ଥ 46। ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ପାପୀ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଦୁଃଖର କାହାଣୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ହୁମାୟୁନ କୋଉଠି ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ କି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ RIP
माने कौन रेस्ट इन पीस माने आनंद रे तुम विश्राम नियो। मु आपण मान गोटे प्रश्न करने को चाहिए जो भी बड़ लोक मरुची माने जे नाम कमे थिबा लोक मरुची आमे ताकू RIP माने रेस्ट इन पीस बोली कहूचु। आपण सियोर अछंती कि से लोक आनंद रे विश्राम करिवो ना नरक जीव ना स्वर्ग जीव? आपण माने तांको व्यक्तिगत विषय जानती आपण प्रेम करूछंती बोली चाहूछंती से लोक नरक रे न जाऊ स्वर्ग को जाऊ, किंतु आपण चाहिबा दर हबो कि आपण को विषय आउ जने चाहूची ता बोले आपण रक्षा पाइबे कि? केबे नुहे। परित्राण पाप क्षमा एटा व्यक्तिगत। ख्रिस्टियानिटी गोटे धर्म नाई। आपण माने धर्म भाव रे ख्रिस्टियान को व्यवहार ही करंतु नाई। मु जदि आपण मान को कहबी ख्रिस्टियान को धर्म नाम रे कढेबा कथा नुहे। आज जदि हमें देखुछु ख्रिस्टियान गोटे धर्म ढांचा रे चलीछि एमती बसिबा एमती जीवा एमती करिबा, किंतु बाइबल रे ख्रिस्टियानिटी होटु सत्य जाकि मनुष्य को पाप क्षमा करे अनंत जीवन दिए। ईश्वर जगत केड़े प्रेम कले आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केई तांकर विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। आज अनेक लोक माने ख्रिस्टियान भाई भणी मानक जदि हम प्रश्न करूछु आपण अनंत जीवन पाइछंती कि? लोक माने बे रागुछंती आपण परित्राण पाइछंती कि? तो ताहा भी लोक रागुछंती। आमे जदि कहिबा आपण धार्मिक होइछंती कि? एटा तो आके आ बड़ रागिबा विषय काहे कि मनुष्य धार्मिक केंती हेबो? मनुष्य पाखे पाप चिंता मंद भावना अच्छी आ वाक्य कहूँ पाप न करी सत्कर्म करे एपरी जने धार्मिक निश्चय पृथ्वी रे नाही। हेले पाप न करी कि धार्मिक नाही लेखा अछि, किंतु केमती धार्मिक होबो सेटा भी तो लेखा अछि आज्ञा। धार्मिक नाही सेतिका लेखा अछि कि बाइबल रे? ना धार्मिक हेबा विषय मते लेखा अछि। मु आपण मान को कहिबा को चाहे आपण माने बाइबल नहीं को प्रकार विश्वास पाइछंती? बाइबल आपण को केमती विश्वास देइछि? धार्मिकर विश्वास देइछि ना पापीर विश्वास देइछि? आज सारा पृथ्वी रे आज मते कहबा को बंद करि नांती जे यीशु मला परे मते जे से माने आज भी पापी। जदि एई कथा मु कहूछि आपण माने भाबिबे आपण बोधे से संस्थार लोक बोधे बोली कहबिनी कि, किंतु वाक्य कहूछि बोली आपनकर धारणा नाही। काहे कि वाक्य को हम संपूर्ण पढिनु। सेति पय मु आजिर आलोचना रे कहबा को चाहे आज ख्रिस्टियान सोसाइटी निज को डेभलप करिया को चाहूछि। निजर पिला छुआ निजर व्यक्तिगत जीवन आराम रे खाइबी आराम रे सुइबी आराम रे आउ अन्य मानक परि निजर नाम कमेबी। आज्ञा आपण जेतले मरि जिवे आज हुम्यान सागर मरि गले बोली अनेक लोक आज्ञा कथा कहउछंती दिन आसीबो आपण मरि जिवे केवल आपनकर पड़ोसी आड़ी आपण बंधु बांधव कहबी आज्ञा किए पाखरे नथिबे। आ गोटे विषय कहबी आमने अन्यर मरण रे दुख करिबाटा बहुत सहज, किंतु आमे केबे आज्ञा निजर मरण रे आमे भाबुनु। सेति पय आमे भाबुछु कि आमे संसार रे रही कि बहुत बड़ काम करिवु बड़ लोक हेइ जिवु भलो घर भलो खाना भलो पिंदिबा ए सब लालसा हम भितरे रही जाउछि। तेणु मु गोटे वाक्य पढ़िबी आमे देखिबा से याकूब पुस्तक सेठु टिके आमे आलोचना करिबा। याकूब पुस्तक रे लेखा अछि गोटे विषय 4 पर्व आपण माने देखंतु 13 और 14। एबे देख जेहु माने कहूछ आज किंबा काली आम्भे माने अमुक शहर को जीवु और सेठारे 1 वर्ष पर्यंत रही वाणिज्य व्यवसाय करी लाभ करिवो। लोक मानक भितरे आगे एटा समस्त पाखरे अछि 99% लोक मानकर भितरे कोन अछि जे से माने धनी हेबा दरकार, से मानकर 4 व्हीलर रहिबा दरकार, से मानकर कोटा बिल्डिंग रहिबा दरकार, से मानकर गाड़ी भलटा रहिबार अछि, जो जिनस मार्केट को आइला से माने भोग करिबा दरकार। सेति पय लोक माने आज किंबा काली हम अमुक शहर को जीवु सेटा करिवु एवं आमे व्यवसाय करी के आमे लाभ करिवु। देखंतु जने बंचिया पय काम करिबाटा मना नुहे, बंचिया पय जने काम करिया दरकार, किंतु लोक माने बंचिबार बाहर चिंता कलेनी सते जे पर से माने मरबे नै। लोक मानकर मरण चिंता ही नै। मरण समय आसिले अन्यर मरण नै लोक माने कांदंती, किंतु से कांदिबाटा नै कि लिमिटेड से माने भूली जानती तांको भितर आ सेटा न थाए। से माने आउरी निजे धनी हे कि केमती बड़ लोक हेबे नाम कमेबे आउ जने जे सम्मान करबो एटा लोक माने पूरा प्रांजळे शिखिचंती। लोक माने ईश्वर को विषय आसक्त नहंती, से माने जगत विषय आसक्त अटंती, किंतु कहंती आमे ईश्वर को जानिछु, किंतु तांकर बाइबल ज्ञान नाही, बाइबल सत्य नाही। लोक मानक भितर गोटे चर्च रे जमा हे कि गुटे दीटा गीत गायकी आराधना कर देले समानकर अनुभव हुए जे आमे ईश्वर को पाई गलु, ईश्वर हमको ग्रहण कले।
आपण मैंने सोशल मीडिया देखु लोक मैंने जीशु आम मरी आमको क्षमा कर कहूना बरम कहते प्रभु प्रभु बंची जदि तुम मरी जदि तुम आज्ञा लोक मैंने जीशु को दया करने चाहते जीशु को माने जीशु को कौन कह जीशु को सपोर्ट करने चाहते से केमिति जड़े लोक जदि गोटे गाँव में एकला होती कहीं शोना कथबार्ता करूना से समय जड़े लोक गला बाबू तुम्हें व्यस्त हो ना मु तुम सांगे अच्छी दुख सुख में अच्छी मले भी तुम सहित मरबी आले भी तुम सहित रही यार अर्थ कौन से लोक जेहेतु दुखरे अच्छी भांगी पड़ुची तमें आम आशा दौचु आम सहयोग करुचु ठीक सेमती गीत गुड़ा बाहर देखु केते दुखर विषयटा को आज्ञा मैंने लिखुंट मुझे आश्चर्य होची बंची भी जदि प्रभु तुमरी मरी भी जदि प्रभु तुमरी अच्छा तुम्हें किए कि जीशु को बंची जीशु को मरब तुम्हें निज कौन भावुच तुम्हें जान कि मनुष्य मात्र धूलिहीन मनुष्य नगण्य मनुष्य कीट से आज अच्छी काली ना जान कि तुम्हें कहूँ जीशु को सपोर्ट कर प्रभु तुम्हें दुख कर ना प्रभु तुम्हें एकला कहीं फिल करुच मु तुम सांगे अच्छी आउ केतटा गीत अच्छी आज्ञा मु जीशु को दीवाना माने कौन पाए विवेक बाधा दौनी कि आपड़ जो गीत गाँति गीत लेखती आपड़ निजर व्यक्तिगत जीवन ईश्वर सहित भलरे देखते ना यहाँ गोटे भ्यूज बढ़ू अन्य मैंने जानतु आ मोर इनकम हो से आप सीमित तेरे से तो मुझे कहूँ ख्रीष्टानिटी गोटे बिजनेस पाल्टी गला बड़ दुखर विषयटा संस्था आसला से खाली बिजनेस नुह गीत गायकी बिजनेस करुचु सत्यता ना से तेणु काइंडली आप एमती कम टे निवृत्त हूँ आ सत्य को खोजतु जेहेतु आप दिने मुझे मरबी आज्ञा तो से मरण जगत प्रत्येक मरण किसी ना कि शिक्षा दूसरी से 14 पद देखु से जाकुब 4:14 किंतु काली कौन घटब ताहा तो तुम मैंने जान ना काली कौन घटब तुम्हें जान आज जो स्वप्न देखुच शोई शोई काली कौन घटब तुम्हें जान तुम जीवन कौन क्षण के दृश्य हो अदृश्य हुए जेहू बाष्प क्लियर लिखा है तुम जीवन केमती क्षण के दृश्य हम आउ क्षण के अदृश्य हम से बाष्प पर तुम जीवन तुम्हें ता सदृश लिखा अच्छे प्रिय भाई भाई माने प्रभुंर दास माने जदि मोर कथा बाधुची आज्ञा मत आपण मैंने कमेंट करंतु किंतु दुनिया बहुत बिगड़ी सारी ऊपर निजर निर्दिष्ट सीमा संस्था निजर मत को नहीं बंचु कंप्लीट बाइबल जानवा चेष्टा करूना जदि जो मंडली जो संस्था जो वाक्य जानी ना से जिन कहली लोक मत कह तू भंड बोली कहे कि लेखानुसार मुझे कहली लेखानुसार कहवाटा कौन भंड कि जड़े लोक कौच आज्ञा से सेमती प्रचार करुँचे प्रचार करुँचे से प्रचार करवाटा बाइबल लेखा ही कि लेखा होचे तेरे जदि लेखा होचे आमे कहीं अनुध्यान करूनु एमती लेखाई यार अर्थ कौन बोल कि आमे कहीं भावुनु आमे कहीं चिंता करूनु तेरे आम निजे ठीक बोले केमती जानलु से संपूर्ण बाइबल जो पर्यंत आपण कि मुझे भी हूँ जानी ना निहाती आपणकर ख्रीष्टानिटी गोटे भ्रष्टाचारी हम आपण जो निजक सुरक्षित मन कर ख्रीष्टान होता केवे हम ना कहीं अनेक हाथ आज्ञा अल्प मनोनीत समस्ते चर्च जावा लोक समस्ते पालक समस्ते मिशनरी समस्त डायरेक्टर समस्त फाउंडर समस्त संस्था जे मैं स्पष्ट भाव में वाक्य जानी प्रचार करुँचे भूल से प्रत्येक लोकर व्यक्तिगत संस्था उपर स्थापित न हो कि वाक्य उपर स्थापित होबार आवश्यकता अच्छे तेरे आप उद्धार होगा आम जीवन बाष्प परी गर्वहंकार कौन पाए आम निजक देखुनु कौन पाए आज एत कमेवा लोक एत भविष्य आशा करूँ कम बयस मरीगला 34 वर्ष समथिंग मरीगला आ बहुत लोग मरीगला आमे भी मरवा आज्ञा मु भी मरबी मु केबे भी मरण को भूलबी नहीं जेहेतु मोर भाई मृत्यु 2007 से समय मृत्यु गोटे कौन बोली मुझे जानी तेणु मृत्यु सहित मोर भल संपर्क अच्छी आ मु सब बेले चिंता करे मोर भी से प्रकार मृत्यु आसूची तेणु मु सांसारिक मन खाली हेले हम कि आम गोटे देखा गोटे पद प्रथम जहन 2:15 ये लेखा अच्छी संसार क्या से विषय को विश्व सबू को प्रेम न कर कहीं जदि संसार को प्रेम करे पिता को प्रेम ताठारे नाही आपण मैंने निजक चेक करूँ यहाँ मुझे कहूँ बोली खराब भावटा कि मत रागेबाटा किसी बड़ कथा नुहे
ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସଂସାରର ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ଆଉ ସଂସାରର ବିଷୟ ସଂସାରର ପ୍ରେମ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ସଂସାର ପ୍ରେମୀ ନୁହନ୍ତି, ସୁନା ରୂପା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବଙ୍ଗଲାର ପ୍ରେମୀ ନୁହନ୍ତି। କରିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଟସରେ ଅଛି, ଭଲରେ ଚଳୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ହଁ ପାଇଲି ଖାଇଲି ଏମିତି ଆପଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କର। ଆମେ ଯଦି 2 Corinthians 11:1 ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲି ତୁମମାନେ ମୋତେ ସେମିତି ଅନୁସରଣ କର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପାଉଲଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଗତକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ? ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ପାଉଲଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ଆମର ବଦଳିବ ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ନହେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଦଳିବ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ହେଇନାହିଁ। ରାଜନେତା କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଲୋକ କେମିତି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଓକିଲ କେମିତି ରହୁଛି, ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି, ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। କେଣେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ? ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ସମୟ ସରିଯିବଣି ଆଜ୍ଞା, ସରିଯିବ। ସରିଲା ପରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଥିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିଲେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଗାଉନଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁରେ କ'ଣ ସ୍ଥିର ରହିଲେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେ ରହିଲେ କି? ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ, ଏତେ ମଦ ପିଇକି କାହିଁ ଦେହ ଖରାପ କଲେ? ସମସ୍ୟା, ଟେନସନ୍, ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଏ ପ୍ରକାର ହେବ। ସେ 2:16 ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର ଡିମାଣ୍ଡ, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁର ଡିମାଣ୍ଡ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ। ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? କେମିତିଟା ପିନ୍ଧିବି, କେମିତିଟା ଖାଇବି, କେମିତି ଝିଅକୁ ବା କେମିତି ପୁଅକୁ ବାହାବି, କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଇଏ? ଆଉ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ଲୌକିକ, ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ଇକ, ଲୌକିକ। ଲୌକିକ ମାନେ ଲୋକ ଗର୍ବ। ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ମୋର କଥା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଲେ, ମୋର କଥା କୋର୍ଟରେ ଚାଲେ, ମୋର କଥା ଥାନାରେ ଚାଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ସଭାପତି, ମୁଁ ଜଣେ MP, ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଜଣେ ଡିକନ, ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କେତେ। ଏଇଟା ଲୌକିକ ଗର୍ବ। ଏଇଟା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଆଜି ହିଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର, ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ବିନାଶର ରାସ୍ତା ଅସାର, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କି ଟିକେ ଅଭାବରେ ଗତି କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଏରିଆ କଥା ଦେଖିବା, ଆମର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ, ବାପା ମାଆର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଗଲାଣି। କିଏ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କୁପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ତେବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଦିନେ ମରିଗଲେ, ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଥିଲା, ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ମତକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା, ଯେଉଁଟା ନିଜର ମତକୁ କାଟୁଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 7, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନ ପାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନୁ, ଆଉ କିଛି ନେବୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିନୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଆଣିନୁ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଣିନୁ,
ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା। ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେତିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ପାଇଁ ଠକ କାମ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ବାପା ମା ଗୋଟେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଗଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ନିଜେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି। ମିଛ ରିପୋର୍ଟ, ମିଛ ଠକ ରିପୋର୍ଟ ତାଠୁ ଆଠି ଆଣିକି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ବାଇବେଲ ଏମିତି କହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ 8 ପଦ କହୁଛି, ଏଣୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆପଣ କେବେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? କେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ, କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆମେ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 9 ପଦ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫାନ୍ଦରେ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ଓ କ୍ଷତିଜନକ ବିଳାସରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ରାସ୍ତା ବାହାରେ। ଇଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବେ, ଅସଙ୍ଗତ କ୍ଷତିଜନକ ବିଳାସରେ ପଡ଼ିବେ ଲେଖା ଅଛି। ସେହି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ କରିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଚଳିବା ପାଇଁ, ମନରେ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିନେ ଧନୀ ହେବି, ଦିନେ ଧନୀ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭୋଗ କରିନାହିଁ, ସେମିତି ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାଇଣ୍ଡଲି। କାହିଁକି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ, କାହିଁକି ନର୍କକୁ ଯିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେଲେ ସରିଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ମାତିଛନ୍ତି। 10 ପଦ, କାରଣ ଧନଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ, କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଧନୀ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଲେଖା ଅଛି, ଏଟା ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ନାହିଁ। ଧନୀ ହେବା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏଟା ଖରାପ କାମର ମୂଳ। ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ନା। এটা ଆମକୁ ବେଶୀ କ'ଣ କରିବ, କ୍ଷତିରେ ପକେଇବ, ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ତ ବଦଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଧନୀ ହେଲା ପରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ କାହିଁକି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ? ଧନୀ ହେଲା ପରେ ଖୁସି ହେବା କଥା ନା। ଗୋଟେ ସବୁ ହେଲା, ପାଠ ସାଠ ହେଲା, ଚାକିରି ହେଲା, ଘର ହେଲା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା, ଆମ୍ ଆଦମୀ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ସେ କାହିଁକି ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା? ଆପଣମାନେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କଠାରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ମରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଅଛି। এই পর্যন্ত আমি জানিনু সুসমাচার দুইটা বলে। এই পর্যন্ত সজাতি বিজাতি ହିଁ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଭିତରେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସଜାତି ହେଇଗଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସଜାତି ହୁଅନ୍ତି କି? କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଏମିତି? ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜାତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଦେଖିଲେ। ଆଇଡ଼ିଆ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି, ଆମେ କାହିଁକି ସୁଧରି ଯାଉନୁ? ଆମେ କାହିଁକି ସଂସ୍ଥାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଗରୁ ପାଳକ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତ ମୋତେ ଲୋକ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ, ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଛୋଟ ହେବି? ଯାହା ହଉ ଥାଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଥାଉ, ନର୍କ ଯିବି ବରଂ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନର୍କ ଯିବା ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଧାର୍ମିକତା, ସଜାତି ବିଜାତି, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର କ୍ଲିୟର ହେଇକି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ କାଲିକି ନଥିବା। ଗୋଟେ ପଦ ଉପଦେଶକ 2:17, ତହୁ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କଲି, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶବୋଧକ ହେଲା, କାରଣ ସବୁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ ମାତ୍ର। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ ନିଜକୁ ଘୃଣା କଲି ବୋଲି କହୁଛି ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜର ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କଲା ସେ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ଆଜି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହଉଛି,
हाँ हाँ मु भल मु चालाक मु ज्ञानी मते घर कली हाँ मु टंका कमेची बैंक रे रखी मु LIC करी मोर पिला बेंगलोर पढ़ुची मद्रास पढ़ुची दुबई रे अच्छी हाँ केते खुशी कौन लिखा अच्छी मु जीवन को घृणा कली कहीं एमती जीवन मो मंद थिला बोली कहूची सी खराब थिला बोली कहूची जे सूर्य तले जेतकी काम हुए सेटा मो प्रति क्लेश परि हला हालिया परि हला बोली लिखा आपण मन ईश्वरंकर वाक्य जहाँ करंतु आपण हालिया हेबाकू बाध्य मद पीबे नले आत्म कौन ना कौन करबाक बाध्य वाक्य रे ही शांति अछि कारण सबु असार हो वायुर पश्चात धामन मात्र सबु असार सबु किंतु पवन पछरे गला परि हबो किछि लाभ नै सेति पई आपण मान को आज अनुरोध करे अनेक लोक आगे आसी छंती आ जाई छंती आमे भी आसीचु जीवु एमती नाही आमे आका आसीचु आमे आका बड़ लोक सेंती नाही आमे भी दिने नथिबा आमे कार जगार अछु दिने आम जगार आ किए थिबो सेति पई ए जगतर नाम कहबाटा प्रशंसा पाइबाटा मुहूर्त के शेष हेबो आज हुमान सागर कथा जदि कहवा से मिहिर दास कथा विजय महांती कथा आज अनेक लोक मरी ना से मरबे आगा आमे भी दिने मरिबा बड़ लोक सान लोक कौन मला पर आज्ञा समान पापी अधार्मिक माने कु कार्य जे करछि नरक जीव ए जगत रे बड़ लोक सान लोक एटा देखंतु नहीं वाक्य रे बढ़ंतु मु आशा करूछि आजिर आलोचना रे आपण माने निश्चित निजर जीवन प्रति चिंता करिवार भावना पाइथिबे जदि पाइछंती बदलांतु किबा जदि सुनिबारे किछि अडुआ कि अलगा फील करिछंती मते कमेंट करंतु आ अनेक विषय आलोचना करिबा किंतु मु हुमान सागरंकर कोनोसी तांकर पर्सनल ऊपर चर्चा करि नै तांकर ऊपर मोर किछि आवश्यक भी नाही किंतु तांकर मरण नै मु ख्रिस्टियन भाई भौणी मानकु कहबा को चाहे जे से माने निजर जीवन को बदलांतु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड।